De hol lesz jó helyen a fejem? Hát ott az jó most. De ezt már hallják, úgyhogy tudod. Tudom, hogy hallják. De az, hogy az ott majd jó lesz, szerintem. Sziasztok, srácok! Szép estét kívánok mindenkinek! Ez itt az Imbarista stream, ahol kipróbáljuk a legújabb játékot. A Hogwarts Legacy-t. Nem lettél arrébb az. Nem lettem arrébb. Nem arrébb vittem a tévét. Hát, mindegy. Érdekes. Szóval, Nincsen sipolás. nekem ez meg behalt. Nincs sipolás. Nincs sipolás. Itt Mi állok, hal be? hogy eltakarjam. Igen, 5 perce már itt ülök, hogy el tudjam kezdeni, de most hagyta abba a mosogatógép, Juhú! a sípolást. Egy Úgyhogy... perc az. Mi? 1 perc az nem 5. Jó, de 5 perce várok rá, hogy elinduljon. Jó, hát én meg egész nap csináltam volna. Na. Szóval, Peter rendkívül kíváncsi arra, hogy vajon melyik házba fog besorolni a Teszlek süveg. Úgyhogy... Mit akartam mondani? Senki se tudja. Négyzet. Na, itt ugye a fidelity az, ami a látvány. Igen. Performance ugye a teljesítmény, balansz. Melyiket csináljam? Én az elsőt csináltam. Kurva jó fut úgyis. Nincs benne FPS drop. Nézd újra. Oké. Bár tudod, ez ilyen normiduma. Ja. Háttérfotók, srácok, Facebookon lehet majd Elolvastam. Bogi lába is benne lesz. Mi ezen a háttérfotó? Mit nem értesz? Nem a hátteredet fotózom le. Belsős információ, hogy mi játszunk, mi van itt, fény, ott egy páramentesítő. Innen tudniuk kell. Ja, ezek az előrendelési. Ach szó! Előrendelési ajándékok. Azt most ezen kéne változtatnom? Nem, ez jó, hát ez automata úgymond. Jó. A levél! A híres levél. Igaz, hogy 5 évesként, de hát jobb később, mint soha. Szeptember 1, ahhoz képest ma február 7 van, semmi gond. Még van 6 hónapon felkészül. Jó. Akkor kezdjük. Ja, kezdjük a karakterépítést. It's me. Face. Előbb még a nememet akarnám megváltoztatni. Nő leszel? Igen, nő leszek. Ó, ez egész csini. Így, ahogy van. Hát a fejforma az marad, szemüveg nem kell, a szeplőt majd levesszük. De amúgy ez a haj is tetszik. Nézzük, mi van még. Imádom a kontyokat, mert nem tudok magamnak kontyot csinálni. Ilyen sokféle hajat lehetne csinálni? Jesszusom. Hát kopasz is lehetek. Rasta. Ja, rózsaszín is van. Jó lesz az a rózsaszín. Az egészen megtetszett.
csúcs. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Difficulty. Na, még írni se tudok. Tessék, nagyon jó nevet választottam. Imbebó? Szerőksz, de amúgy ugyanezt írtam én is. Na, kezdjük! It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Az igen. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Szóval, professzor Fig egy kicsit korrepetált, mielőtt elkezdődik a tanév. És egy használt botunk van. Jó kezdődik. Tisztára, mint hogyha vagy az izé filmben lenné. Kurva jó. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. You? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. Ja, szerintem is. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he Az ott mi a is a szar? significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities.
Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. Fogadjunk, hogy nem varázslat védi. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Jaj, mit lát a kis csaj? Wait. We did. Az a kis csaj te Hova vagy. lett a csávó? Az a kis csaj te vagy. Az a kis csaj én vagyok. Csak rózsaszín a hajam. Csak azt mondom, hogy úgy kérdezted, hogy ugye nem tudnád, de te vagy. Mit látsz? Mondd el, mit látsz. Ja, hát én látom azt, hogy világított. Na hát akkor... De eltűnt George. Az már nem is számít, hogy van egy sárkány. De hát azt is láttam az előbb az ablakon kinézve. Nem félünk mi a sárkánytól. Invito! The key! Give me your hand! Ja, az invito az magyarul van. Mert ugye ezt lefordították. De... Ez lesz olyan varázs. És az a neve, hogy invító. Invito. You're hurt. Perhaps a bit. Tobog egy kicsit a It's szívecskén. Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Kontroller jó amúgy. Aha. Végre. De jó lenne, ha tudnám, hogy mondjuk magyarra átfordítva. Nem olvastam angolul a könyveket, de ezután lehet, hogy fogom. Oh, George. Éjszaka! I can't believe Mikor? Éjszakánként! what the hell got into that damn thing. Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor, Ott volt a kulcs szó. Typical. where are we? I'm not sure. But the key discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Zsupsz kulcs. Na baszki, pedig az előbb mondtam neki. Like to look around a bit. Már el is felejtettem 10 perc alatt. Stay close. We've no idea who created this port key. Oh, bye. Ez te vagy? Ó, egy kicsit olyan gnómos a beállásom. Hát, van egy rossz hírem, a kamera az látja a valódi énedet. Kap már be. Ne szemét vagy. Szaladok? Ja, nem szaladok, mert nem tudok szaladni. Csak sétálok. Te látvány. A látvány, azt nézem, hogy Van azért rávja. van mit javítani. Mi? Hát a fűcsomók. Mozognak How közben. far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. Na hol vagyunk? We're somewhere in the Scottish Highlands. Somewhere. The Scottish Highland. Do you The think? port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Mehetünk. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Na, nehogy menjünk. Ne vicceljék. Mind your step. De amúgy milyen jól néz ki. Ó, tudunk ugrani is. Where do you suppose Gurulni. your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic?
Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Uh-huh. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any. Hát ezen nagyon nem lehet eltévedni, szia. De igen, tehát kizárásos alapon merre mehetnénk tovább. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Ah, ja. Csak kicsit megkésett a bagoly. Így 5 éves koromra csak megtalál. Ah. Köszi. Oké. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand works improving with every cast. Thank you, sir. Ha azt mondja, hogy minden egyes varázslással fejlődik a botom, akkor öcsém az öreg. We're close now. It's just ahead. Ok. Steady yourself. Reparo. Nekem is kéne ez a varázslat. Nem, abba, hogy sajnos körülöttem van, aki mindig eltör mindent, és jó lenne, hogyha kevesebb tányért és poharat kéne venni. Hm? Nem. Én nem török. Nem. Magyar vagyok. Ez nagyon szar. Ah, Jesszusom. Rosszul tanulok amúgy. És Szen nincs itt, hogy ezt hallja. Oh, pedig ez most jó volt. Ez most jó volt. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Most sokáig nézzük. Explore the ruins. Ja. Ja, itt van Dumbledore. Professor, this statue. This may have been his home.
Excuse me? Hoppa. Hát ezt imádom. Én is így hadonásznék a varázspálcával. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Dumbledore szerintem itt még meg se született. De amúgy tökre úgy néz ki. Öreg szakállas vénemben Merlin szakállára, akkor az Merlin volt. Nem? Kiderül? Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? Milyen szoba? Már megint There's vakoskodsz? the glow again, like the glow on the portkey container. Na, akkor utcu neki. What in Merlin's name? Ja, Merlin szakállára. Ja, nem. Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Ki röfög? Vagy csak én hallottam röfögést? Na, melyiken kell hangosítani? Most a Gringot? Ja, nem röfög, alszik. Hello? Hello! Hola! Ne köhögjél, bazd meg! Csapj az asztalra! Tipik brit. Hola! It can't be. Just a moment. Ki az a Reina? Welcome Nem to értem. Gringotts Wizarding Bank. Mondtam én, hogy a Gringot! Well, I presume. I'm a genius. Nehéz volt. The key. Your wife's portkey. Oh, yes. Szó. Igazából eredetileg a spanyolok köszönése, de oké. After you. Jaj, én nem játszok ilyen játékokkal, mint Valorant. Ez nem az én játékom. De van egy ismerősünk. Keep your hands inside. De van, igen, van ismerős. Wish to lose. Ez még mindig jó belsős poén. Tartsd a kocsin belül a kezedet. Jéhé! Ja, hol vagyok? Jól lenne látni. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, Ja, we're just pont másik irányba csinálom. the vaults you see now at the new east. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Wow! Basszus. Látod, te felgyorsult. Mi? Ilyen vonatok kellene. Ilyen vonatok? Ez felfordult most egy gyomrom. Rendesen. Hol az zacskó? Adja egy zacskó. These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Csak ez 4 évszázad. Mi az? Miért pont a 12-es? Miért nem a 13-as? Vault number. Miért pont a 13? Vault 12. Momentous day. Hát azért, mert mondjuk a 13 az olyan magical szám. Mert. Kérdezd meg az ősöket. Mondjuk a
6 évszázaddal ezelőttieket. 7. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Bajok lesznek. Gonosz goblin. Here we are. Egy kéz, két kéz, megvan mind a két kezünk. Nagyszerű. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Az igen. Hát akkor az sem most volt. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. So, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Az igen. Professor? That was certainly unexpected. Szerintem is. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Jó gyerek. Revelio. There, I saw something. Azt az ajtót már régen láttam. A nyárat. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Na Do you think vajon? this is some sort of test? I do, Igen. but to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Kicsit ijesztő ez a hely. Olyan, mint az 5-ben volt. Nem maradnék egyedül itt, ezen a helyen. De hogy vigyorog közbe a csaj? What is Mert it? pszichopata. That glow again, but on the floor. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm Fogjuk fine. rá, hogy jól vagyok. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Ó,
Perhaps you should cast Lumos. Na, most megtanuljuk. Hoppá. Ezt elrontottam. Se baj. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Kezd. Ó, remélem ezekkel még meg is kell harcolnom most. De jó, hogy ilyen sok időt hagyott nekem, mert most nem tudtam értelen, hogy ezt start kéne csinálni. Levioso! Gyerünk! Levioso! Tudod, hogy védeni kell, ott írja valahol. Micsoda? Nem megölni kell, valahol ott mutatja, védekezned kell. Ja! Ez még tutoriál. Úgyhogy nyomhatod reggeli közölés. És most ki is írta a játék. Én nagyon azon voltam. Na, azt most el kell pusztítani. Hát, öcsém! Stay close. Mennyire közel. Gyere már ide, papa. Nem vagy el... hova lett? Ez nem az a gomb. Professor? Professor Fig! Hola! Professor, where are you? This isn't Papa? good. Where am I supposed to go? Na vajon merre? Itt vannak egy csomó What's izi. happening? The Kis wishes of magic Szent seem János to be bogár. here somewhere. Spuri van? Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Aha, oké. It Még seems I have no itt ilyen choice. csillag is van, meg kereszteződés. Ez melyik gombód? Oké, figyelek. Hát de jól megy. Gyere, öcsém! Ezt most elrontottam. Gyere már! Jött. 4-en vannak? Ezt nem is ő támadott rám. Meg lehet alni már itt így. Kőlejé. Hát, gyengéknek való. Most lehet, hogy híleltem.
Gyerünk! A picsába. De most nyomtam! De kb. Hogy hílel. De nem is hílel. Nem. Alig hílel. Lumos. Na, utcu. Amúgy vannak Mik? gyűjtögetők itt a sötétben. Komolyan? Most Pénz. szivat. Nem. Ha megnyomod a láthatóságot, Rebellion. akkor sárgán jelzi amúgy. Csak hát neked most itt nem vagy a közelben. Ez nem az a gond. Rebellion. Vannak ládák. Itt a sötétben. Igen. Te most szivat. Bogi, nézzél körbe. Köszönöm szépen. Holy Hand. Csak neked nincsen. Jó van már. Nincsen már neked, na. Hát egy. Rebellion. Nincs több. Mi az, hogy nincs több? Nincs több. Mennyi? Nem. Tudja, hogy van. Kamuzol megint. Hoppá. Azt mondja, tele van. Hát az előzőben is volt. Lumos. Jó gyerek. Miért nem szóltak, hogy már itt is lehet lootolgatni? Nincs. Rebellion. Most el lesz itt estig. Hát most ezt fogjátok nézni. Nem fog kiderülni, hogy hova hozd be a süveg. Igen. Lumos. Hágyítsuk még a szívedet. Rebellion. Na, menjél tovább. Lumos. Másik király. Rebellion. Öcsém, gyerekek. Jó van, hol vagyunk? A gazdagságról. Jó mondja. Most nem ilyet leszek Csórólány csóró. lesz, úgyhogy te a Mardekájba mész. Ott nincs pénz. Nem, ott van pénz. Melyik a csóró? Te. Nem tudom, a hugrabuk, mert azok olyan semmilyenek. Most ezt azért mondod, mert én az lettem, ugye? Aha. Meg adnak egy hódba, hogy mi a szar ez azért. Mi ez a fura izé? Rebellion. Menjél már! Mindjárt meghalsz. Ott egy láda. Nem éri meg. Na. Ezt mind meg kell inni. Akárki akármit mond. Meglátjuk. Ki megy hova? A hugrabukba én. Hát em meg mi? There you are. How did you... What is this place? Jó van. But I found this floating above that. És még lefizetni se tudod. That is no mere basin. Látod? Ja. That is a pensive. Úgyhogy lehet a takarítója lesz a Roxfordnak. Mi veszek a A takarító. házi manó? Hogy hívták azt a tárat? Könyvtáros. Könyvtáros az. Az leszel. A Grinch, vagy ki az? Fritz. Fritz. Na most tudod meg ki az a szobor.
Jaj. Kösz. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Ja. Festival. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Ő volt Dumbledore előtt? Can I see? Hát jóval. Traces of an ancient magic to be resolved. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were all rather different than a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. Igyekeztem. You shouldn't be in here. Igyekeztem magamról, de hát rózsaszín hajam az életben nem lesz. Hát mert. Fodrász ismerősök. Seems my reputation precedes. Jó, csak egy ilyen rózsaszín hajat folyamatosan újra festeni tönkre teszi meg. Kicsit viccesen festenék a munkahelyen. No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I wish to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Jé, öcsém, halott vagy. Have no patience for traitors. Where were we? I'm not giving you any. Well, Inkább fekszik, törik. perhaps your young friend here will be more helpful. Ajjaj. Ez nem jó. Ó, de nekünk jó. Hello! Ó, és nyílt nekünk egy kapu is. Fussál már, öreg, ne azt nézd, hogy mi az a szar. Ez... Tipikus. Lábazd meg, nézelődni. Te is azt Hogy csinálnád. tékos. Katasztrófa turista. Az én vagyok. De ne harcba legyen katasztrófa turista. So powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? Nem volt megfelelő a bájutalod. It can't be. Ellenáll a varázslapotnak. Lockett and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Csak nem ott vagyunk már a Roxfordban. We have a sorting ceremony to get to.
Azért megjön a kedved a filmekhez. Meg, és rajta van a listán a Harry Potter maraton. Még németül nem láttuk. Ja. Bár én szerintem amúgy az nem az én bagyom volt, mert azt ugye leharapta a kocsival együtt a sárkány. Óder, megszabadult? Na, jön a nagy dolog. A nagy. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Ah, kösz. I need to study De this menő rock. lenne. De jó lenne. First I must contact the Csak ennyit csinálok, azt fel vagyok öltözve. Ez pusztán 5 perc lenne reggelente. All that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Nem. Ja. Ja, szerintem is. Kihagytam néhány ládát. I'm jealous. Black. Prepare yourself to meet. Vajon ennek a Blacknek van köze a Sirius Black családjához? Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony Kéne, is over. szerintem. There were És kinek kéne lenni? complications. Complications? Akárki, felmenő. It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Ezért ne fogdossa, öreg. Mordecai, Mordecai, Mordecai. Miért akarod, hogy a Mardekárba kerüljek? És mi van, ha Mardekáros leszek? Meg akarom nézni, hogy milyen a zöld rész. Professor Weasley! Az én kékem az One tökéletes. more to be sorted. Az kék, ugye? Várjál már. Nem. Én a sárgában A vagyok. sárga vagy. Ó, hogy a hódos úristennyit. A kék a izé, Azok az hollóhát. okosak. Azok az okosak, nem? Azok az okosak. Akkor meg én mi vagyok? Én a hülye? Mondta, hogy te semmilyen vagy. Kösz. Ja, tudom, Na. köszi. Ez neked beszólt most. You come here with preferences and preconceptions. De hogy ketté áll a szemed? Ez direkt? Certain expectation. Nem, ahogy nem állítottam be. I'm looking forward to meeting Már the máshogy professors and döntöttünk. learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Szerintem is. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. What is it? Csak ne a Mardekárba, csak ne a Mardekárba, csak ne a Mardekárba, csak ne a A Mardekárba. desire to learn, Mire mentél, nem láttam, meg közlátom. and I believe I have a Nem ready tudom, mi volt ez. Curiosity. You're clever indeed. You have the ability to Kíváncsiság. reflect clearly on Mordecai that lesz. which puzzles De. others. Amúgy nem. And you're ready Hugrabuk. Nem. quick to learn. Az, quick to learn. Ravenclaw. Én is erre gondoltam. Egy zsenivel beszélünk. Tehát ők a kékek. Igen. Na, Meg vagy elégedve vele? igen. You belong in Ravenclaw. Én is ilyen mosolygós voltam a sárgának. Meg vagyok elégedve. Most miben változunk? Vagy kék színem lett.
Nézd, hogy milyen kis okoskák, tiszta ragyafejűek vannak ott, nézd. Azok retardáltak. Gryffindor nem ért semmihez, csak az izéhez. Hőjük a bátor. Hogyha megölök mindenkit. Na, megint nem lesz Quidditch. Picsába. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Nagyon genyó itt valaki. I said, I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Azt még enni se elhetek? Szerinted miért vagy ennyire elkülönítve? Nem tudom. Hát te leszel az izé, álltál tisztító. Ja, én takarítok. Hát tudod, te leszel a troll. Nem troll. Házi manó. Ez is egy Weasley. Vajon van köze hozzá? Van, hát. Nem látod, vörös a feje. De hogy lenne? Muglik. A Weasleyk. Aranyvérűek, te. Az összes. Ja, tényleg. Akkor kik a... Ja, Hermione. Hermione. Várjál már, neked máshol van a cucc. Hát nem mondod. Az enyém a pincébe van. Ó, bazd meg, akkor tényleg én vagyok a patkány, te. Nekem a boros pincébe van a kibaszott izé. Az vagy te, a boros. Egy kibaszott hordóba kell bemennem. A hollóhát és a mardekát toronyban van, de amúgy ha elolvastad volna azt a Wikipédia cikket, akkor tudnád. Ott írta. Most már kezd elmenni a könyvből. Máshogy is nyílik ki. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Viszont ugyanazt mondja ez a személy. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Igen, de lemaradtam, hogy mi volt a izé. Mi? Hát a kérdés. Pincepatkány csak a maradékot kapja. Amit meg én takarítok el. Ja. De menő. Hola! Elmondanám, hogy a miénk szebb. Looks like everyone's gone. Hát itt mi ez a lerombolca? Hát itt lesz dolgot te. Tiszta regyva az izé. Tiszta regyva. A szőnyeg. Hát itt takarítanod kell reggelig. Nézd, van varázsgömb. Meg a sok könyv. Nálunk nincs könyv, nálunk bor van lent. A miénk a bulizós rész. Hát mert ti olyan semmilyenek vagytok. Hát mi a Az összes maradék. Dick, jaj, megijedtem. Felfele. Hát és akkor ha ti én is lefele megyek. Ti is lent vagytok akkor. Jössz le hozzánk. Gyere le hozzánk, bulizzunk. Ez valaki másnak a szobája. Ott volt valami, amit gyűjteni való. Hol? Fehére fölvéle. Ez a tükör volt. Nem, ott van Itt valami. van. Ja, itt egy... Szívesen. Kösz. Milyen koszos? Sikáld már le. Sikálja, tudod ki. Ó, ott van a miénk szerintem, az a lenti kék. Ó, nem ez a WC, te. Itt van az izé. Hisztismirti ott van előtted. Te hülye Hisztismirti még nem is élt itt. Hát akkor ez az anyja. Hisztis Ármil. Most bemész minden WC-be. És tudod mit? Lehúzom az összeset. Van azon. Beszarnék, ha lenne ilyen trófea. A WC-s néni elkezdte a dolgokat. Takarítom a WC-t, így van. Mert ezek a büdös kölkök még erre se képesek, hogy lehúzzák maguk Amúgy után. meg olyan tiszta a WC. Ha persze, én takarítom. Ne húzd le, mint látod? A vízre nincs még válság. Még. Még. Na. De már árstoppos. Mi árstoppos? Még nem árstoppos a víz. És lehúzom az összes VT-t, hogy aztán majd 100 évvel később mi meg majd már ne tudjunk. Még azt is nyisd meg, úgyni.
de fura Hát tükörképe. vagyok. Most ilyen koszos amúgy az izé? Nem tudjuk. Fürdeni nem lehet. Hát nincs ilyen trófea. Hát nincs. Jó van. Hello, néni. Menj már. Na, kifelé. Na. De miért lefele mész? Azért, kilutaljam az összes milyen háztársamnak a cuccát. Tehát igazából rabolsz, mondjuk ki. Rabolok, egy büdös mint a nagy rabló szar. vagy. Hát. Amúgy az az ajtót lent kéken, azt szerintem a miénk. Nem tudom. Hát ennél lejjebb már nem lehetünk. Nem rúgnak ki. Na, ahhoz nem lenne arcuk. Engem? Kirúgni? Hagyjuk már. Hello. Wow! Azért jó kis hálótok, vagy mi ez nappalitok van te. Ez az common room. De tiétek. Igen. Nézd a kis okosokat. Ez mindjárt robban. Ez nem Ron. Olma? Két harapásból megettek, baszki. Hello. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Kicsit kecsó vagy. It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Na, tessék, mindjárt megkérdezem tőle, hogy nem a hugrabug az, akik szeretik a növényeket? An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Azért remélem észrevettétek, hogy mi az a gyógynövénytan tanárt fokhagyma tanár úrnak hívják, szóval. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Nem tudom. Nem voltak túlontúl kreatívok. Megint kettőből bezabáltam egy almát. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You think you could... Ez még miért egyes szám harmadik személybe beszél magáról? Hát hülye ez? Why, hello. Would you like to take a look? Ja. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy.
Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy is on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Kicsit fura ez a gyerek. Megijesztett. Just have to wait for the right moment. Ezzel mi van? Meg is selek, öcsém. Mit beszélsz ki? De bunkók. Nagy földgömb. Bár elég fura ez a földgömb. Na jó van, hol vagy te? Ez is. Öcsém, még kettyúsokhoz kerültem. Hát mit vártál? Baszki! Azt hitted, hogy ők az okosak? Itt mindenki hülye! Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hát itt mindenki hülye. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her waiting. Anyám. Good morning. Hello. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Hát ez nagyszerű. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Azt úgy jól elrakta. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Hogy tessék?
Már most dolgozatot írok? Oder? Vagy csak kipróbáljuk? Eltűnt. Felszívódik a varázslatom nyoma. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Oké. Tessék. Ah! Oké. Rossz gombot nyomtam. Jó, hát... Hú, öcsém, nem vagyok tisztában gombokkal. Oké. Ó, Istenem. Majd kaphatok Harry Potter szemüveget, ha összegyűjtök még egy lapot. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Nem tudsz futni. Ott egy láda. No time to waste. You've classes to attend. Revelio. Most az mi? Ja. Egyszavú. Jó gyerek. Még ilyen szívfejtörők is lesznek? Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Még gyors utazás. Oké. Nem hagyja a játék, hogy körbejárjuk most rögtön. These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I think I would make an excellent
Ki se írta amúgy, hogy lemerült. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required. Legközelebb mondhatnád azt, hogy dada. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Bár lenne barátom. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Csak and hatszor mondták el. to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained.
Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid Ne kezd el te is mondani a Field Guide-ot. Why don't I show you the clever enchantment we included in the Field Guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes. Mi, Mr. Ollivander eljött ide komolyan? Londonból? Csak azért, hogy adjon nekem egy kurva pálcát. Oké. Itt láttam egy repülő nem? Nem volt itt? De itten van-e? Na. Ez ne az a gomb, de nem baj. Megoldjuk. Már van szemüvegem. Fel tudjuk majd tenni. Potion Classroom. Ó, öcsém, még egy ilyen izé. Hát erre még rá kell jönnünk. Azt láttam. Ez... Ezt nem fogom most utolérni. Nagyon logikus vagyok. Ez nem így működik akkor. De mi van még itt? What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, hát te is fura vagy, öcsém. Empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Hát itt voltunk. Na, most még be is jelölte nekem. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. Most ez a moly, ez mi a szart csinál? Nem értem.
Ja, ott van, ott van. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Az hova lett a csaj? Ja, ott vagy fent. Na jó van. Hello, buta voltál. I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Nem tudom én, hogy buta vagy. Nem csak fura, de buta is. Ja, hát... Mit vártunk egy... Hova valósi vagy? Hugrabug? De nem láttad? Mert csak egy hugrabuggos vagy. Na, hova kell menni? Ja. Baszki, akkor is meg lesz ez a szar. Nem. Akkor ezt nem ezzel kell. Jó van. Itt ki lehet menni? Ki lehet menni. Császtok. Ja, nem kell gombot nyomizni. Anélkül is megy. Level 2 lok. Ja. Ja, hogy felettem van. Jó van. Még feljebb? Ok. Hát amúgy én már komolyan mondom, eltévedtem. Jaj, ott is van egy ilyen. Valaki nagyon üvöltözik. Jézusom! Ó, bocs, nem vettelek észre. Ez is egy WC. De... Na, most legalább nem pénzt hagytunk el. Majdnem. Azt megint itt van benne amúgy? Tehát ezt miért nem mutatta az előbb? Nem, nem. Ezt nem lehet kinyitni. Még feljebb? Ah. Na. Csak ide értünk, nagy nehezem. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are a new student.
Have you met Professor Ronen yet? Jaj. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that you will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Yeah. Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Na, hogy nézünk ki? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Úristen. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely Én csináltam, és amúgy ennyi. We might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Azt se követjük a bácsit. Ok. Hát. Ennyi volt az óra. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Jó gyerek! So why don't we have our newest student start us off? Azt kezdjem én! Azt mit kell csinálni? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing marbles out, you are summoning them to... Splendid! Excellent control there. Ez túlmegy. Tudtam, hogy túlmegy. Very good. Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blue just as before. Kezdjed. You are playing red. Clear? Yes, sir. Ja. What's this? Ez egy csaló. Nem? A picsába. Ki akartam lökni. Felébe. Ez mekkora egy csaló.
Ne, azt az enyém esik le, az övé meg nem. Oké. Akkor azokat kell. És megint az enyémet fogom leütni. Nem áll. Nem lehet igaz, újrajátszást akarok. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. Ja, nem jött össze. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Kis csaló. Jó van, Mare. Nem tudod, kivel kezdtél. Az belököm, baszki! Ezt nem hiszem el! Nem hiszem el! Ok, nem baj, megoldjuk. Lökt ki! Azért! Végre! That is how it's done. Oh, that was an execution. Kicsit látszás volt. De... Ennyi. Azért, na. Így az igazi. Remélem nem harizol. I must admit, I think I underestimated you. Hát, na na. To become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. Mégse hallottunk még róla. It seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized. Sajnos nem meséltek róla. An enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Pause. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you.
Better not keep him waiting. Until next time. Kösz, Csi. De azért megaláztalak. Már arrébb. Ez a csávó világít. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Revelio. Azaz, igen. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Hola, You wanted to Professor. speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. First class student. Trófea. Okidoki. Revelio. Na, azt át nem tud ugrani. Jó, van mindegy. How's your first day coming along? Hello, Samantha. Egész nice jó to volt. see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. És akkor most... Ó. Ezzel majd ide tudnám hívni azt a szart? Ja! Ide tudtam hívni. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Ezt még nem tudom megcsinálni, és valahogy úgy érzem, hogy szerintem el fogok tévedni. Hogy merre kell menni. Hoppá! Tuti. Revelio. Most feljöttünk az asztronómia terembe. Tuti. You can't imagine. De mi az? Hol van? Jaj, nem ezt akartam. Ezt akartam. Még egy kicsit az irányítást szokni kell. Vagy csak én vagyok a béna. Revelio. Azt hittem, legalább el lehet tőle venni azt a szart. Na. Hogy kell, hova eljutni? Emelet. Itt van. Az nem itt van.
Oh, nice to see you, my young friend. Na, nézzük meg a sötét varázslatok kivédése tárgyat. Az is egy Weasley. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Meg. Levioso. Levioso, nem Leviosa. Now, let's try something a little larger. Azt a többiek azok nem gyakorolnak, nekem kell. Ez kicsit olyan diszkriminatív. Mi én? With a basic cast. See how the dummy deflected your cast? Yeah. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. So, now, well done. Levioso. Levioso. Ja, elég lett volna egyszer. The best way to practice is by dueling. We'll start. Öcsém, meg fogsz halni. Duelist, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Jaj, ez egy hülye mardekáros. Na, akkor most meghaltál, öcsém. You may begin. Halott vagy? Lucky az anyád. For your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Levioso. You're good. Now deceptive. Elfelejtettem már, hogy kell a védekezőt csinálni. Not bad for a beginner. Anyádat. You give as good as you get. Halott vagy akkor is. Köszi. Köszike. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Ma megint? I excellence from my students. Hallottam már ilyet. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. És szóba kéne állnom azzal a kis köcsöggel. Enough spectacle for one day. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Level 2 lock.
I'd hate to face Professor Hackett in a duel. Mit akarsz? Kis köcsög. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Meglássuk. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Most hazudjunk neki, vagy mondjuk el az igazat? Na jó, igazat mondok neki. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You Kicsit nagyképűek voltunk. You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Meg akartam pedig ölni. Hát azt ez... Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Oké. Na, srácok, szerintem mára most ezt befejezzük. Így, ezzel a... Ja nem, távolban meredő képpel. Hogy kell egyáltalán menteni amúgy? Az nem derült még ki számomra. Szerintem is jó volt. Meglássuk, hogy még mit tartogat ez a játék a későbbiekben. Szereztem egy kesztyűt. Tehát igazából így a küldetések, meg az ilyen felfedezésekkel csak skineket kapok. Oké. Érdekes lesz. Itt van mentés. Oké, akkor most elmentjük. Jó. Szóval nem tudom, mikor fogjuk folytatni. Lehet, hogy holnap, lehet, hogy nem holnap. De kövessetek be, és akkor megtudjátok. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok. Jó éjszakát.